thank you so much for having me. Quiero darles tantas gracias por tenerme esta noche. I've discovered my family in Argentina. Descubrí mi familia en Argentina. We've watched God move since I've been here. Vimos a Dios mover desde que yo empecé a estar acá. In each service, we saw the manifestation of the Spirit. En cada culto vimos la manifestación del Espíritu. People have been saved. La gente se ha salvado. Hearts have been healed. Los corazones se han sanado. And people set afire for the Lord. Y la gente se les prende un fuego en el corazón por Dios. And the devil is upset. Y el diablo está enojado. He's tried to take my voice. Intentó quitarme la voz. So I'm going to lean pretty heavy on this Así guy. que voy a depender bastante de este tipo al lado. I'm going to quote you a passage from Revelation chapter 12, verse 11. Les voy a citar un pasaje de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. For the sake of time, I'm going to go and quote it Por el tema del tiempo lo voy a citar así nomás, while you're looking. mientras están mirando ahí. The passage reads, El pasaje dice así: For they overcame him by the blood of the Lamb pues lo vencieron por medio de la sangre del Cordero and the word of their y testimony, por la palabra de su testimonio, and they loved not their lives to the death. y no amaron sus propias vidas hasta la muerte. What I'm going to do tonight Lo que voy a hacer esta noche is express that with my testimony. lo voy a expresar con mi testimonio. I'm going to take you on a ride. Yo les voy a llevar un viaje esta noche, So buckle up. así que abróchense los cinturones. Before we start, let's pray. Antes de empezar, oremos. Father, I pray for the anointing of God, Padre, oro por la unción de Dios, that your spirit would flow through me que fluye tu espíritu a través de mí, as rivers of living water, como ríos de agua viva, that you would bless and build up your people, que bendigas y que edifiques tu pueblo, that you would motivate them and move them que los motives, Señor, que los conmuevas, Señor, to faith, trust, and repentance. hacia la fe, confianza y arrepentimiento. We pray that if there be any lost, Oramos para que si hay alguien perdido, Señor, they would come to know you in the pardon of their sins. que te vengan a conocer juntos, Señor. And it's in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. The message tonight is from prisoner to professor. El mensaje esta noche es desde de preso hasta ser profesor. I introduced my story as starting as the perfect storm. Introduzco mi historia empezando diciendo que era la tormenta perfecta. My father left my mother when I was little. Mi papá dejó a mi mamá cuando yo era pequeño. She was forced to work 2 jobs to provide for Se me. vio obligada a hacer dos laburos para proveer para mí. This left me at home by myself. Esto me dejó muchas veces a solas en casa. I began to wander the neighborhoods, Empecé a vagar por el barrio and I began to connect with bad men. y empecé a conectarme con hombres malos. Pretty soon we got in trouble. Dentro de poco me metí en problemas. As a 17-year-old kid, Como un chico de 17 años, the law enforcement decided to make an example out of me. las autoridades intentaron hacer de mí un ejemplo para los demás. They sent me to prison. Me mandaron a la cárcel. When I got to prison, I was hungry for self-worth, significance, and purpose. Cuando llegué a la cárcel tenía hambre de valor propio, significado y propósito. The criminals brought me in, Los criminales se me acercaban, hit men, hombres fuertes, killers, asesinos, drug dealers, narcotraficantes, and they said, "This is why you're here." y me dijeron, es por esto que estás acá. They began to shape my mind Empezaron a formar mi mente ellos and tell me that I had purpose with them. y empezaron a decirme que yo tenía propósito con ellos. When I got out of prison, Cuando salí de la cárcel, I didn't know where to go but to back to them. no sabía dónde ir menos de vuelta a ellos. They introduced me to an international drug ring. Me introdujeron a un grupo de narcotraficantes internacional. They sent me to collect money and deliver drugs. Me mandaron a buscar un pago y entregar drogas. It didn't take me long to leave the state, No me llevó mucho tiempo dejar el estado donde yo estaba and the authorities were watching. y las autoridades me estaban mirando. So they attempted to arrest us. Así que intentaron arrestarme de vuelta.
I squashed the bond. I paid the bond obligation. Pagué la deuda, o sea, I paid the bond obligation pagué la deuda que había and was extradited back to where I came from. y fui al estado donde había venido. I was watching the television in the prison, Estaba mirando la tele en la prisión and the news said that the drug dealers were going to turn on me. y las noticias decían que los narcotraficantes iban a volver en mi contra. They were going to blame everything on me. Iban a culpar a mí por todo. So I got spooked Así que yo me asusté and escaped from prison. y me escapé de la cárcel. I was angry, Estaba enojado, but I went back to the criminals. pero volví a los criminales. And I said, I need some work and money. Y yo les dije, necesito trabajo y dinero. They gave me a pistol Me dieron una pistola, and said, go collect this money. me dijeron, anda a buscar este pago. In the process of collecting the money, En el proceso de buscar este pago, I was shot twice. me dispararon 2 veces. The first bullet hit me in my chest La primera bala me pegó en el pecho and took out my left lung. y perforó mi pulmón izquierdo. The second bullet hit me in my back La segunda bala me pegó en la espalda and paralyzed my right leg. y paralizó mi pierna derecha. I was lying on the ground dying. Estaba acostado en el suelo muriéndome I could see out of the corner of my eye death. y vi a la izquierda la misma muerte. I was suffocating. Estaba sofocándome. The blood pressure in my chest was stopping my heart from beating. La presión sanguínea en mi pecho estaba impidiendo a mi corazón latir. I could see a blackness. Yo vi algo negro, unas tinieblas profundas. It was animated. Estaba animado. It was coming for me. Se venía para mí. I did not know God. Yo no conocía a Dios. I had no theological understanding, No tenía el conocimiento teológico, but I knew that was no good. pero yo sabía que eso no era bueno. I cried out to the God that I did not know Yo clamé al Dios a quien no conocía and asked for mercy. y le pedí misericordia. He stretched his hand Estiró la mano and stopped the hand of death. y frenó la mano de la muerte. The doctors put me back together. Los doctores me armaron de vuelta. After a week and a half, Después de una semana y media, they threw me in another prison. me tiraron en otra cárcel. There I began to live like an animal. Ahí empecé a vivir como animal. My hair grew long. Creció mi pelo, My beard grew long. creció mi barba. I ended up getting in 2 knife fights. Terminé en 2 peleas de cuchillos Then they locked me in a cell y me encerraron en una celda and they told me they should weld the door shut and leave me there. y me dijeron que deberían soldar la puerta bien sellada para que nada nunca pudiera salir. I sat in that cell and a depression descended on me. Me quedé sentado en esa celda y se vio una depresión profunda sobre mí. I felt terrible. Me sentí terrible. I wanted to take my own life. Quería quitarme la propia vida. So I smuggled in pills. Así que conseguí pastillas por contrabando. And I was trying to build up the courage to take them. Y estaba intentando armar el coraje para tomar esas pastillas. But I wondered, Pero yo me pregunté, what's on the other side? ¿qué hay del otro lado? Is there a heaven? ¿Hay un cielo? Is there a hell? ¿Hay un infierno? Would I offend the God that gave me another chance? ¿Ofendería al Dios que me dio otra chance? Finally, I let them fall into the toilet Por fin los dejé caer en el inodoro and I flushed it. y hice correr el agua. Suddenly, that depression went outward. De repente esa depresión se fue para afuera. I was angry. Estaba enojado. I thought maybe I could provoke someone into killing me. Yo pensé, bueno, quizás puedo provocar a que otro me mate a mí. About that time, they chained me and took me to court. Por ese tiempo me pusieron cadenas y me llevaron al tribunal. When I stood before the judge, Cuando me paré delante del juez, after a week and a half, después de una semana y media, the jury read a verdict. el jurado leyó un veredicto, They found me guilty. me encontraron culpable. That word hit hard. Esa palabra me pegó fuerte. It felt terrible to have 12 men judge you. Se sintió terrible tener a 12 hombres juzgarte. So they chained me back up Entonces me pusieron en cadenas de vuelta and sent me back to the prison. y me mandaron de vuelta a la cárcel. When I got into the cell, Cuando entré en la celda, I could feel the depression coming on me. podía sentir la depresión volver. I didn't want to go back down into that hole, No quería volver a ese hoyo, but I felt it coming. pero yo sentí que volvía. Suddenly I saw a man walking in front of my De cell. repente vi un hombre caminar frente a mi celda. He was carrying something.
estaba llevando algo. I said, what is that? Yo le pregunté, ¿qué es eso? He said, it's a Bible. Es una Biblia. I said, what are you going to do with it? Le pregunté, ¿qué vas a hacer con eso? He said, I'm going to throw it away. Lo voy a tirar, me dijo. I said, let me have it. Yo le dije, dámelo. He set it in the bars and stepped back. Lo puse entre las barras y se tomó un paso para atrás. I took the Bible and I began to read. Tomé la Biblia y empecé a leer. As I turned the pages, Al dar vuelta a las páginas, I understood what my problem was. entendí cuál era mi problema. I had sinned against God. Había pecado contra Dios. I had broken the commandments of God. Había quebrantado las leyes de Dios. The weight on my El shoulders peso en mis hombros was the guilt from sin. era la culpa que sentí por el pecado. I had been shaking my fist in God's face. Estaba sacudiendo el puño en la cara de Dios. I continued to read. Seguí leyendo. Eventually, I got to the book of Romans. Eventualmente llegué al libro de Romanos. In the book of Romans, it said if I would believe in my heart En Romanos donde dice, si yo creo en el corazón that God had raised Jesus from the dead, que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, and I would confess Jesus as Lord, y si lo confesaba a Jesús como el Señor, I would be saved. sería salvo. For with the heart man believeth unto righteousness, Porque con el corazón se cree para justicia, and with the mouth confession is made unto salvation. pero con la boca se confiesa para salvación. Light came into my thinking. La luz empezó a entrar en mi forma de pensar. If I would turn from my sins Si yo dejo mis pecados and place my faith and trust in y Jesus, si pongo mi fe y confianza en Jesús, He would wash me in His blood me lavaría con su sangre and forgive me of my sin, y me perdonaría de todo pecado and I would be born again. y nacería de nuevo. So I bent my knee Así in that es. cell, Yo me incliné en esa celda and I cried out to y Jesus yo clamé a Jesucristo to forgive me. para que me perdonara. I confessed before Him that I was a sinner, Confesé mis pecados de que yo era un pecador and I asked for y le forgiveness. pedí perdón. And the Spirit of God came inside of Y el me Espíritu de Dios entró en mí and regenerated me, y me regeneró. and I was born Me again. nací de nuevo. The Scripture says, therefore, if any man be in La Christ, Escritura dice que si hay alguno está en Cristo, he is a new creature. es una nueva criatura. Old things have passed away. Lo viejo ya pasó. Behold, all things have become new. Miren, todo se ha hecho nuevo. I continued to read the Scriptures. Seguí leyendo las Escrituras, They were washing and renewing my me mind. estaban lavando y renovando mi mente. And I got to the book of Y Acts. llegué al libro de Hechos. It says, ye shall receive power Me dijo, me dice que recibirán poder after the Holy Ghost has come upon you. después que venga el Espíritu Santo sobre vos. And you should be witnesses of me Serán mis testigos in Jerusalem, in Judea, and to Samaria, Jerusalén, Judea, and all Samaria those parts of the world. y hasta los confines de la tierra. I realized Me di cuenta that the Lord had sent the Spirit to us. que el Señor nos había enviado al Espíritu Santo. I didn't have to convince Him to send it. No tenía que convencerla que me lo mandara, He had already sent it. ya lo había mandado. All I had to do was receive. Lo único que tenía que hacer era recibir. So I raised my Así hands que levanté las manos, and began to speak in other tongues as the Spirit gave utterance. empecé a hablar en otras lenguas según el Espíritu concedía expresarme. The Spirit of God began to speak to my heart El Espíritu de Dios empezó a hablar mi corazón, that He was going to use me to speak to the de que nations. me iba a usar para hablar a las naciones. I read, go into all the world and preach the gospel. Yo leí, vayan a todas las naciones y prediquen el Evangelio. He that believeth and is baptized shall be saved. El que cree y se bautice será salvo. He that believeth not shall be damned. El que no cree será condenado. I asked the Lord, you're going to use me? Yo le pregunté al Señor, ¿me vas a usar a mí? But I'm ignorant, uneducated. Pero yo soy ignorante, sin educación. He assured me that He had a plan. Me aseguró de que tenía un plan. About that time, Por ese tiempo, the bars opened. las barras se abrieron. And I looked and asked, what's going on? Y yo pregunté, ¿qué está pasando? They told me that I was leaving the cell and going to general population. Me dijeron que me iban a la celda de confinamiento solitario y me iban al sector general de la prisión. An authority figure ran down and said, no, you can't let him out. Una autoridad se acercó y dijeron, no lo puedes dejar salir. And another officer said, we have orders from up high. Y otro encargado dice, tenemos órdenes de arriba. I thought, you just don't know how up high.
Yo pensé, no saben qué tan arriba está esa autoridad. Gloria a Dios. So I went and I began to share with other inmates what had happened. Así que yo fui y empecé a compartir con otros presos lo que me había pasado. And I began to lead them to Y Jesus. empecé a guiarlos a Jesús. One of the inmates that I spoke to Uno de los presos con quienes hablé was deeply shaken. estaba muy estremecido por dentro. He called his family Llamó a su familia and asked them to send a preacher to him. y les pidió que le mandaran un predicador. So this preacher came to see him Así que este predicador le vino a ver and explained everything y le explicó todo and led him in the sinner's prayer. y le guió en la oración del pecador. He said, "You've got to see this other guy." Él le dijo, vos tenés que ir a ver a este otro hombre. Suddenly the officers called me De repente las autoridades me llamaron a mí, and said, "You have a pastoral visit." me dijeron, bueno, vos tenés una visita pastoral. I didn't know what a pastor was. No sabía que era un pastor. So I went to see the pastor. Así que yo fui a ver al pastor, Great looking guy, un hombre muy con buen parecer, full of the word. llena de la palabra, And we began to fellowship. y empezamos a tener comunidad juntos. And he came every day to see me. Y vino cada día para verme. Pretty soon he was the father that I never had. Dentro de poco era el padre que no tenía yo. And we were going through discipleship. Y pasábamos por discipulado. And he asked me to come stay with him when I got out. Y me pidió que yo me quedara con él cuando salí de la prisión. I shared with him my desire to go to the nations. Compartí con él mi deseo de ir a las naciones. He said, "I'll sign for you to get into school." Y me dijo, bueno, yo firmo para que vos entres al instituto. So they transferred me back to the cell, Así que me transfirieron de vuelta a la celda, chained me up, me ataron con cadenas and sent me to court. y me mandaron al tribunal. This is for the sentencing. Esto es para la sentencia. On the way to court, I spoke with a lawyer. Llegando al corte hablé con un abogado. He said they don't have the paperwork they need to throw you away. Me dijo, ellos no tienen los papeles necesarios para dejarte la cárcel así. I'm going to get you credit for time served and you can go home. Yo te voy a conseguir crédito por el tiempo servido y puedes irte a casa. I was thinking I was thinking that my life is fixing to happen. Yo pensé, mi vida todo esto está pasando demasiado rápido. So I went before the judge. Así que fui delante del juez. He said, "Mr. Hennis, I'm going to do you a favor." Me dijo, Hennis, te voy a hacer un favor. He said, "In fact, I'm going to do society a De favor. hecho, voy a hacer a la sociedad un favor. I'm going to send you to prison for the rest of your life." Te voy a mandar a la prisión por el resto de tu vida. I wasn't going home, I was going to prison No me iba a casa, me iba a la cárcel. forever. Para siempre. So they chained me up Así que me ataron con cadenas. and they were taking me out of the courtroom. Me estaban sacando del tribunal. The pastor and my mother began to weep. El pastor y mi madre empezaron a llorar. My mother stood up and said, "Let him out and put me in there instead." Mi madre dijo, sáquenlo y déjenme a mí adentro en vez de él. The pastor began to weep. El pastor empezó a llorar. I told him, "Don't weep. Yo le dije, no lloren. I'll be a missionary to the prison." Yo voy a ser un misionero a los de la cárcel. So they chained me up Así que me encadenaron and they shipped me to the prison. y me mandaron a la cárcel. And God had a plan. Y Dios tenía un plan. This was not just any prison. Esto no era una prisión cualquiera. This was the most dangerous prison in America. Era la prisión más peligrosa de todos Estados Unidos. When I stepped into the prison, Cuando entré en la prisión, a revival fell. cayó un avivamiento. God breathed life on that prison. Dios sopló vida en esa prisión. I began to preach Jesus, Empecé a predicar a Jesús. and men put down their knives and picked up their Los Bibles. hombres dejaron sus cuchillos y levantaron las Biblias. We came together and started building a church. Nos juntamos y edificamos una iglesia. The revival began to spread through hundreds of men, Y el avivamiento empezó a esparcirse por cientos de hombres. into thousands of men. Después hasta miles de hombres. It created such a stir Creó tanta atención that the Baptists came to look. que los bautistas vinieron a ver They built a Bible college in the middle of the prison. y edificaron el instituto bíblico dentro de la prisión. We were able to go through an associate and a BA inside prison. Entonces pudimos hacer el grado asociado y el bachelor, que es como licenciatura, dentro de la prisión. This impacted the government. Esto impactó el gobierno. They changed the law Cambiaron la ley and let us minister in the system. y nos dejaron ministrar dentro del sistema. And material came in, Entró material and we built physical chapels, y construimos capillas físicas and we filled them with y inmates. los llenamos de presos.
This began to spill out to all the world. Esto empezó a llegar a todo el mundo. One day someone approached me Un día alguien se me acercó. and said, Alex, would you like to go to the rodeo? Alex, ¿te gustaría ir al rodeo? I said, a rodeo? Rodeo. In prison? En la prisión. They had a full-scale rodeo with bulls and horses. Tenía todo el rodeo con toros y caballos. I was so full of Jesus, I believe I could do anything. Estaba tan lleno de Jesús que pensé que podía hacer cualquier cosa. I said, I'll do that. Pero yo lo hago. So I went to a rodeo. Así que fue un rodeo. Someone got hurt, Alguien se lastimó and a bull ride came over. y estaba disponible andar sobre un toro. But you have to understand, the closest thing I ever got to a bull was $1 at McDonald's. Tienes que entender que cuanto más me acerqué a un toro fue cuando comí el cuarto del libro de carne de McDonald's. Sí. So they said, I need a bull rider. Así que me dijeron, necesito a alguien que ande sobre este toro. I said, I'll do it. Yo dije, yo lo hago. Looked at me and said, Alex, have you ever rode a bull before? Me miraron y me preguntaron, Alex, ¿vos anduviste sobre toro alguna vez? I said, I rode a jackass in a milk cow. Y yo anduve sobre vaca y burro. He said, yeah, we got a cowboy here, put him on. Dijeron, bueno, tenemos un vaquero acá, así que me pusieron encima. So I got into a chute, Así que me senté ahí arriba del toro, and they took a rope and tied my hand to le a agarraron bull. una soga y ataron mi mano al toro. They said, are you ready, boy? Me preguntaron, ¿estás listo, chico? I said, yeah. Yo dije, sí. And that's the last thing I remember. Y eso es lo último que me acuerdo. I got up off the ground, dusted myself off, Me levanté del suelo, me saqué el polvo, and people came patting me on the back saying, way to ride, y la cowboy. gente me tocó la espalda diciendo qué forma andar, vaquero. So I bought a big old black hat and had them fooled ever Así since. que compré un sombrero y los tenía engañados desde ese entonces. Would you believe ¿Creerían? that the media came from all over the world to talk to me? Los medios vinieron de todo el mundo para hablar conmigo. They wanted to talk to the rough, tough cowboy. Quería hablar con el vaquero bien duro, ¿viste? But I told them about Pero Jesus. yo les conté de Jesús. I told them about the revival that was going on. Yo les conté del avivamiento que estaba pasando. Television cameras, Cámaras de televisión, newspapers, noticieros, magazines, revistas, writing articles, escribiendo artículos, and I'm telling them about y Jesus. yo les estoy contando de Jesús. I'm telling them about being born again. Yo les estoy contando sobre nacer de nuevo And they took my testimony around the world y tomaron mi testimonio por todo el mundo and what God was doing in the y prison. de lo que Dios estaba haciendo en la prisión. One day the warden came to me. Un día vino el encargado de la cárcel He said, Alex, I want to make you a missionary. y me dijo, Alex, te quiero hacer un misionero. I said, are you going to send me to Africa? Y le pregunté, ¿me vas a mandar a la África? He said, no, I'm going to send you to another prison. No, te voy a mandar a otra prisión. So he put me in chains. Así que me encadenó, He sent me to another me prison. mandó a otra prisión He said, do there what you did here. y me dijo, haz allá lo que hiciste acá. So when I got off the bus, Así que cuando salí del micro, I started preaching Jesus. empecé a predicar a Jesús. And they had a coven of witches. Y había un grupo de brujos ahí. And they began to fight me. Empezaron a pelear contra mí. They attempted to curse me. Intentaron maldecirme. You cannot curse what God has blessed. Pero no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. No weapon formed against you shall prosper. Ninguna arma forjada contra vos prosperará. I continued to preach Jesus. Seguí predicando a Jesús And I won the witches to y Jesus. gané los brujos para Cristo. And we destroyed the witch coven. Y yo destruí su pacto que tenía con Satanás. My next battle was with Mi Muslims. próxima batalla fue con los musulmanes. I compared Christianity and Islam. Comparé el cristianismo con el Islam. And the Muslims came Y los musulmanes se me acercaron, and they threatened my life. amenazaron mi vida, If I ever spoke against Islam again. que si yo hablara en contra del Islam de vuelta, So I did what any Holy Ghost filled preacher would do. entonces yo hice lo que haría cualquier predicador lleno del Espíritu Santo haría. The next weekend I preached on the difference of Christianity and Islam. El próximo fin de semana prediqué sobre la diferencia entre el cristianismo y el Islam. And I called people to trust in Y Jesus. yo llamé a la gente a poner su confianza en Jesús. The Muslims that were going to attack me, Los musulmanes que vinieron a atacar a mí, they were attacked in prison. ellos mismos fueron atacados en la prisión.
So my Muslim problem was gone. Así que se fue mi problema con los musulmanes. One day, my supervisor approached me. Un día mi supervisor se me acercó. He asked me if I would like to pursue a master's degree. Me preguntó si quería estudiar para una maestría. Oh, yes. Yo dije sí. So I registered for a master's Así que yo me inscribí para una maestría inside a prison. dentro de la cárcel. I went through the master's degree and graduated. Pasé por la maestría y me gradué. And he approached me and asked me, would you like another master's Y degree? se me acercó de vuelta y me preguntó, ¿te gustaría otra maestría? I did not have the money for such. No tenía la plata para eso, But there were miracle donations came in. pero había donaciones milagrosas que entraban, Thousands and thousands of dollars. miles de dólares, And I was able to get an education. y pude conseguir una educación. Then they started using me to teach college courses Y me usaron para enseñar materias de la universidad to prisoners. a los presos. We ran out of books Se nos acabaron los libros and money. y la plata, So my bosses así que mis jefes told me, me dijeron, you write the books. vos escribís los libros. So I wrote 4 textbooks Así que yo escribí 4 libros de texto and we published them y los publiqué and sent them all over the state. y los mandé por todo el estado. First time in history. Primera vez en la historia. Then he brought in some lawyers Luego vinieron unos abogados, and they were going to teach law classes. iban a enseñar clases sobre derecho. He asked me to help them. Me pidió que les ayudara. So I just served them. Así que yo les serví así nomás. Never asked them for anything. Nunca les pedí nada. And then one day, one asked me a personal question. Y un día me hicieron una pregunta personal And I shared my case with him. y compartí mi caso con ellos. He looked offended. He said, they can't do that. Y me miró así, no te pueden hacer eso. He asked me another question. Me hizo otra pregunta And I shared the information with him. y yo compartí la información con él. He stood up and he looked at me and pointed his finger. Se paró, me miró, me apuntó con el dedo. He said, I'm going to fix your case. Yo quiero arreglar todo lo que está pasando acá. He walked out of that prison. Salió de esa prisión In 24 hours, en 24 horas. they called me to the front Me llamaron adelante and said I was going to have a hearing in a few y years. dijeron que tendría yo una audiencia en unos años. And they were going to determine whether they were going to let me out. E iban a determinar si me iban a dejar en libertad o no. So I transferred back to the prison that I came from. Entonces yo volví a la prisión de donde había venido yo. I published my master's Y thesis. publiqué mi tesis de maestría. This touched the university Esto deeply. tocó la universidad profundamente. So they flew into the prison Así que vinieron a la prisión por avión and they had a meeting with me and the officials. y tuvieron una reunión con los encargados de la prisión, las autoridades. They wanted to make me an offer. Querían hacerme una oferta. They were going to scholarship me for a doctorate program. Iban a hacerme una beca para un doctorado. They were going to build it within the prison Iban a construirlo dentro de la prisión and allow me to go through it. y me iban a dejar pasar por eso. First time in history. Primera vez en la historia. I'm becoming a doctor in prison. Me estoy haciendo un doctor de teología dentro de la prisión. Just a few years, I'm going to have a hearing. En unos años voy a tener una audiencia And then suddenly my family began to die. y de repente mi familia empezó a morir. My father died. Murió mi padre, Then my mother died. luego mi madre murió, 4 months later, my grandfather died. 4 meses después murió mi abuelo And 4 months later, my grandmother died. y 4 meses más adelante murió mi abuela. Basically, in 1 year, I lost everyone. Básicamente en un año perdí a toda mi familia. I needed their help at that hearing. Yo necesitaba su ayuda en esa audiencia. So I looked to the Lord and said, what am I going to do? Yo miré al Señor, ¿qué voy a hacer? Le pregunté. He assured me he had everything under control. Me aseguró de que tenía todo bajo control. One day I received a letter. Un día recibí una carta, I opened it up, lo abrí and it was from a beautiful lady I knew in high school. y era de mujer hermosa que conocía en el secundario. She heard about my situation, Escuchó de mi situación and she was telling me about y me Jesus. estaba contando de Jesús. So I started telling her about Jesus Así too. que yo empecé a contarle a ella de Jesús también. We began writing, Nos empezamos a escribir and she came to see me. y vino a verme And then she came again, y vino de vuelta and then she came y again. vino de vuelta.
And then she came Me again. vino de vuelta. She waited on me for 7 Me years. esperó 7 años. She told me that God spoke to her Me dijo que Dios le había hablado, and said I was going to be her husband. que le dijo que yo sería su esposo. I said, well, why don't you tell him to let me out? Entonces yo le dije, ¿por qué no le decís que me saquen de acá? When I faced that hearing, Cuando yo estuve en esa audiencia, she told me, Alex, my family is going to be your family. cuando se venía la fecha, me dijo, Alex, mi familia va a ser tu familia. She brought 17 of her family members Trajo 17 miembros de su familia and filled the hearing. y llenó la audiencia. The university decided to come and support me. La universidad también decidió venir a apoyarme. They flew in Ellos vinieron por avión and they spoke on my behalf. y hablaron a favor mío. They told the board, Dijeron a la junta, this man is no longer the same man that came into prison. este hombre ya no es el mismo que entró a la prisión. Furthermore, I'll stake my academic career on the line. Además, arriesgo mi carrera académica. Let him go, it will make him a professor. Lo sueltan y lo hacemos un profesor. The board members looked at me. La junta que me miró, Dr. Hennis, we see no reason to keep you. dijeron, doctor Hennis, no vemos por qué retenerle acá. It had been 25 years, Habían sido 25 años and they decided to let me go. y decidieron soltarme. So I packed my bags. Así que yo hice las valijas. I'm about to step into the free world Estoy por entrar al mundo libre for the first time por primera vez in 25 en years. 25 años. And just as I'm about to get out, Y justo al estar saliendo de ahí, an officer pulled up. se me viene una autoridad. He said, you have to come with Un me. policía me dice, otra que viene conmigo. I said, for what? Yo le dije, ¿por qué? He said, you owe us time from nearly 30 years ago when you were a child. Nos debes tiempo de hace 30 años anterior cuando vos eres un chico, adolescente. They were taking me to another prison. Me llevaron a otra cárcel. Suddenly they threw me into the worst prison I'd ever seen. De repente me tiraron a la peor cárcel que vi en toda mi vida. I was met by gangs Se me acercaron las pandillas with weapons and cell phones and con drugs. armas, celulares, drogas. And they asked me, are you affiliated with a gang? Me preguntaron, ¿vos estás afiliado con una pandilla? I said, I'm a member of the church. Y yo dije, soy miembro de la iglesia. They thought I was crazy. Pensaba que yo estaba loco. Suddenly I'm surrounded by them. De repente estoy rodeado por ellos. And I just began to preach Y Jesus. empecé a predicar a Jesús. They didn't know what to do with me. No sabían qué hacer conmigo. So they left me alone. Entonces me dejaron en paz. And they began to watch me. Empezaron a mirarme así nomás. And finally they realized that I was real. Y por fin se dieron cuenta de que todo lo que decía era verdad, de que yo era sincero. And they would come to me in secret Se me acercaban en secreto and say, I want what's in your y heart, me decían, yo quiero lo que está en tu corazón, but I'm afraid of them. pero tengo miedo de ellos. I'm trapped. Estoy atrapado. I can't leave. No puedo dejar a ellos. They'll kill me. Me van a matar. I shared Jesus for 1 year Compartí a Jesús por un año and finally had a breakthrough. y de repente tuve un avance. But before that breakthrough came, Pero antes que llegó ese avance, the entire system erupted into a riot. hubo un alboroto en todo el sistema de la cárcel. Men were being killed Los hombres fueron asesinados and set on fire. y se les prendía fuego. And God preserved me and I walked through it. Y Dios me preservó y yo me quedé vivo en medio de todos. I was like Daniel in the lion's den. Fui como Daniel en la fosa de los leones. There was a businessman trying to help me. Había un hombre de negocios intentando ayudarme And they kept running into problems getting me out. y siguieron topándose con problemas intentando sacarme de ahí. After that riot, Después de ese alboroto, the governor fired everyone at the top. el gobernador despidió a todas las autoridades que estaban ahí And he went and talked the man into taking the job y convenció a que otro saliera de su jubilación, who oversaw me in the revival for 25 que era mi years. encargado de la cárcel por 25 años en la otra cárcel, He put him over the whole state. y puso a ese sobre todo el estado. He called the prison where I was Llamó a la prisión donde yo estaba and said, give that boy a Bible and let him y preach. dijo, dale a ese hombre la Biblia y déjalo predicar.
The first day I preached 5 services. El primer día prediqué 5 cultos. Eventually they gave me a gymnasium Eventualmente me dieron un gimnasio and we filled it with inmates. y lo llenamos de presos. He called the governor Llamó al gobernador and said, we're changing the system. I made my first inmate pastor. y dijo que estamos cambiando el sistema. Hice mi primer preso un pastor. That same businessman that had been trying to help me Ese mismo hombre de negocios que estaba intentando ayudarme was talking to one of his customers, estaba hablando con uno de sus clientes, angry and frustrated about my situation. enojado, frustrado por mi situación. And the customer looked up and said, tell him to send me a motion and I'll let him out. Y el cliente le dijo, decirle que me mande una moción, una petición. When they looked at the signature, Y cuando miraron la firma, it was the head judge who had the power to let me out. el juez encargado que tenía el poder de soltarme. So he told me to send him a motion Así que me dijo que le mandara una petición and he would free me. y que me soltaría. So we talked to a lawyer. Así que hablamos con un abogado. They wanted $30,000. Ellos querían $30,000. I said, no. Yo le dije, no. I drew up the motion myself Yo escribí la petición yo mismo with 4 pieces of paper con 4 papeles, 4 hojas and 2 stamps y 2 estampillas and sent it to the judge. y lo mandé al juez yo mismo. He stamped it Lo estampó, and granted it lo concedió and sent it to the authorities and told them to release y me. lo mandó a las autoridades de la cárcel y les dijo que me soltaran. You know what happened? ¿Saben lo que pasó? They lost it. Se les perdió. I sat there for 5 more months, Me quedé ahí 5 meses más. but I refused to give up. And I Pero just stayed preaching Jesus. rehusé darme por vencido, seguí predicando a Jesús. A lawyer heard that I was still sitting there, Un abogado escuchó que estaba sentado ahí, so he called the authorities. así que llamó a las autoridades What's he still doing there? y preguntó, ¿qué está haciendo ahí todavía? He's had an order from the judge to be released. ¿Ya tiene orden del juez para ser librado? They said, oh, if that's the case, we'll let him go today. Dijeron, si es así, lo dejamos ir hoy. 26 years and 5 months. 26 años, 5 meses. I stepped out a free man. Salí de la cárcel y un hombre libre. But the story doesn't stop there. Pero la historia no termina ahí. It just starts. Recién empieza. Because 26 years and 5 months ago, Porque 26 años y 5 meses atrás, he put the vision in my heart to go to the nations. puse la visión en mi corazón de ir a las naciones. I walked out a prisoner and became a professor. Salí de la prisión y llegué a ser profesor. And he sent me to nations to teach Y me mandó a las naciones para enseñar and to preach. y para predicar. I've gone to Mexico Fui a México and won a cartel member. y gané un miembro del cartel de drogas. I went to Africa and preached the gospel. Fui a la África y prediqué el Evangelio. And the power of God fell and drove demons out of Y people. el poder de Dios cayó y echó fuera los demonios de la gente. I went to the Cayman Yo Islands. fui a las Islas Caimán. I preached Jesus. Prediqué a Jesús. The Spirit of God fell El Espíritu de Dios cayó and half their prison got saved. y la mitad de los presos se salvaron. The government gave me the civic center free. El gobierno me dio el centro cívico gratis. Said, Dr. Hennis, preach to our people. Doctor Hennis, predicar a nuestra gente. On the way there, they asked me to go to the high school. En camino allá me dijeron que vaya al secundario. I preached Jesus and called them to Yo repent. prediqué a Jesús y los llamé al arrepentimiento. Over half the children were saved. La mitad de los chicos fueron salvados. And now tonight, I'm here. Y ahora esta noche estoy acá. The same Spirit that preserved me. El mismo Espíritu que me preservó. The same Spirit that delivered me. El mismo Espíritu que me liberó. The same Spirit that opened up the world to me El mismo Espíritu que me abrió el mundo. is here tonight to meet you. Está acá esta noche. He will take your mess Va a tomar tu lío and turn it into a y message. lo va a convertir en un mensaje. He will take your tests Va a tomar tu prueba and turn them into y testimonies. lo va a convertir en un testimonio. I don't care how deep the hole you have dug. No me importa qué tan profundo está el pozo que cavaste. His arm is not short that it cannot save. Su brazo no es tan corto que no te puede salvar. He has preserved me to bring me here Me today, han preservado para traerme aquí hoy, to call you deeper to Him. para llamarte Pastor, más cerca a Él. Would you bring the music ministers up? Que vengan los músicos ahora para ministrar. There's no doubt that some of you No hay duda de que algunos de ustedes
know someone that should have been here tonight. Conocen quizás a alguien que debería haber estado acá esta noche. You know there's someone should have heard this message. Sabes que hay alguien que debería haber escuchado este mensaje. I want you to stand in the gap for them Yo tonight. quiero que se pongan en la brecha por ellos esta noche. And let's believe God for their Y salvation. creamos en Dios por su salvación. Sons, Hijos, brothers, hermanos, husbands, esposos, friends, amigos, let's call them out of darkness into God's llamemos a marvelous light. ellos de la oscuridad a la luz de Dios. If there be any in here that do not know Jesus, Si hay alguien acá que no conoce a Jesús, we will open the altar as well that they might receive abramos Him. los altares para que reciban al Señor. And we'll all pray with them. Y vamos a orar todos con ellos.